যিনি এডিসি এলাকাও যে উন্নতনি যে প্রতিশ্রুতি রিমারি বা যিনি যে মানথাই চুনো যিনি অধিকার রেডি হলে जों অনেক বারবার जों বর্তমান স্টেট ইলেকশন কমিশনার থানে এবং এমন নাকি जों যিনি টিটিএ এডিসি হাপাংনি বিসিংতি जों অনারেবল যিনি রাজ্যপাল বরংনা রাজ্যপালের থানেবো जों দ্বারস্থ দंखा আবনি পরিপ্রেক্ষিতে বড় কোনো বর্তমান রাজ্য সরকার কোনো আবনি ইনিশিয়েটিভ না হায়া সেই কারণে जों এক সময় जों এমন নাকি जों ত্রিপুরা রাজ্যनि যিনি হাইকোর্টনি থানেবো जों দ্বারস্থ दंखा এবং হাইকোর্ট অর্ডার রেখা স্টেট ইলেকশন কমিশন চিঠি সুইকা এরপর যিনি বিসি ইলেকশন এবং এই বিষয়টি जों যিনি মনো আরডি ব্লক ভিডিও সাহেবনি থানিবো বাহাই খাই যিনি শোষণ খাইজাক যিনি টিপ্রাসা যিনি এডিসি এলাকানো जों বাহাইকে পরিচালনা খাই থাংমানनै जों বিন থানিবো जों তিনি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকা এবং जों বনবতিনি जों যুক্তি রেখা যে जों কেবনি এগেইনস্ট হইয়া जों সলিউশন নাইও যিনি এলাকানি যিনি টিপ্রাসারক যেন সুস্থ কাহাম বরং মানথাই মানে বরং অধিকার মানে বরং যেন গোথাं দङ মানে সেকেন্ড दङ যিনি পকবরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই जों পকবরক সুইনানি আবো নরক তাইবো সেবন নরক মিডিয়ারো जों দীর্ঘদিন দরিয়া যে আনি আটাউগ্রা সাকা 1967 যিনি বরং গোনাं আবো जों বাই কুরে जों याका थांका যিনি বরং গোনাं সামাদ্রন টিপ্রাসং বরংনি নেতৃত্বে আপনি जों आसे आसायाखौ जों যিনি হা যিনি পকবরক जों টিপ্রাসা ও হানি বসা যিনি ককবরক তামু বাইছিনে যিনি অধিকার এরপরেও বড় বিভিন্ন ধরনের অজুহাত ফুনগৈ जों তিনিয়াখানা 2006 এবং অবনি পরিব आं सঠিক डेट मयत करी 2006 नि परिब आई थिंक 2029 फाइगोना आसामनि बरंगना पवित्र सरकार भाषा कमिशनारनि बिसिंति विभिन्न तलानि सिमे साकानि पर्यन्त दिनै कलेज यूनिवर्सिटी रगथांग ऑब्जर्वेशन पेपर कमिशन खालायका आफुरबो 80% नि गोबां रोमान स्क्रिप्टनो सापर्ट एका ओ जरानि सिमु 1967 नि सिमु जे सरकार चालु खाइनारो चिन राज्यनो बरक तो खाइलिया के ताबु गानी कखाय प्रश्न बर्तमान जे सरकार चालक दंनेरो सब कतर सामानि अब बियां टिप्रासानि बागै डेभलप ग्रेटर यूनिटी जों ग्रेटर डेभलप खाइनाय अब बियां रंखानि सुमुं आबोनि बागै जों किनो अरो कुमारगढ़ आरडी ब्लॉक नि किनि वीडियो साइब नि थाने जों फाइया सॉरी मोनो आरडी ब्लॉक नाकादि मोनो आरडी ब्लॉक किनि वीडियो साइब तनि जों किनि एमएलए साहेब किनि ब्लॉक प्रेसिडेंट जों जत जों सिक्ला रख टीडब्ल्यूएफ सह वाईटीएफ टिप्रा मथा जों तिनि ओ जागावो हायो गबाय मालाय लेखा कक सालायका ब सागा जुनो बसकांगो आं अबनो तानि अथॉरिटी दं आं फरवार्ड खायले एबं नरक बाय पाब्लिकली जों बाहायके मिलुवे सामखाय माने चेष्टा खायनाय सारनो कासे क्वेश्चन सोंनाय जे कासे कांचनपुरनि जनजाति मोर्चानि कासे भाइस प्रेसिडेंट ताको बरंगनां रविन्द्र रियां मुङै ससियेल मिडियायाव भाइराल खालाय दङ जे टिप्रामा नाखि जे रोमान स्क्रिप्ट जे ताबो डिमान्ड खालामनाय नरक आबो फातार हास्टिनि रोमान स्क्रिप्ट आबो न गसिना हारमाया स्टेट गभर्नमेंट बाय रैमाया आबाके ब्रक दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां जागा थाय भाइराल खालाय दङ आबो तिरेन कानसे दङ sei रविन्द्र रियां सिमिया टिप्रा हास्टे गना गोबांमा पाब्लिक रो सोशल मीडिया रंनि बिसिंति एवं नर प्रेस मीडिया रंनि बिसिंति रो गोबां अनेकटा नुखां किन्तु बरकनि उद्देश्य आं सानानि थांगो sei borokno sadi sei रविन्द्र रियां हाय borokno sadi bini boslano knani simi इंग्लिश मीडियम नि दिखाइ दिनि इंग्लिश मीडियम ता फोंनि खानि के आबो रोमान कक इंग्लैंड नि कक इंग्लिश नि कक सारा वाल तो बुइनि दफारंग काय प्लेन बानुगुइ कुचुक तुइ बिरय थांगय मंगल थांगय हा पन्द पायु बखेताव फानो बुइनि निनि कक आनि कक सिखनि तंखौ आमसो मूर्खरकनि तर्क खायना लाभ करि आपरन खा मूर्खनि अब 2023 सिनानि रुंदि बय टिप्रासार मुया फालै लामा किनारो मुया फालै निजेन बुसानो इंग्लिश मीडियम याग्रमै फुरुंखा अब बिनि बुफानि सम्पद बाय बुफुंगिया बिनि बुसानो खानाबो सादि इंग्लिश मीडियम नि सक दिनै ता फुरुंनि छेर बांला फुरुंदिन छेदि नायगोन आबोनो सर लास्ट क्वेश्चन मुंथाम सामान बिसिङाव डिमान्ड बुलाङै बेखौ जों स्टेट खालामनो हादों जों चिनि बुवाग्रा नायसिं दङ चिनि बुवाग्रा डॉक्टर चेकआपआव थांमानि सब फाइलाय खालाय नि खोनाव किसा बिलि रखम खोनाबा लेंलारै दंखा जेखुनु जागा फानो जों ओ मास दिंखाम बुसकां मासनि हालत जों सारा टिफ्रानि चिनि
लिडार रगनोसै जों सनमान आसुगनाय आसुगो जागाव जों कक बिटि सालायनाय कक बिटि सावै जों साप्लायनाय चिन दफानि बागै जों तामुक खायमोन आबन करे जों सायना साथले केसा सुं मुंजे kami amdaya to si prasar tak mana koi ni be samaya hita to ni su chuda mai office ngode apang biti be ai tong mar boro auto jol na mission hone de boro complete ta ni sai tung inge je ti prasar to mai rong na nang tam ko ko sarna he to naidi বর্তমান স্টেট গভর্নমেন্ট থানিব ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট তো ই জায়গাও ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট বরং থানিব বরং হার ঘর জল হার ঘর নাল কিন্তু চুং সাইমন প্র্যাকটিক্যালি